चलती चाष काली तो कही परिया चाष हुए कलम कलम शाग लगा ये तो जो पथरिया माटी ये जो मझे मझे गोटे गोटे जगह खत पड़ी कौन पकाई से पड़ी टमाटो गछ लगा गोटे कि तला उठला मूला मूला उठीगला मूला टे पकिया लाइट है उठेगा सेपट सब पियाज उठी काकुड़ी पड़ी कलरा पड़ी भेंडी पड़ी पुई पड़ी बोईतालु पड़ी बीम्स पड़ी हाँ पथरिया माटी कहते जो मुंड झाड़ तुंडर मारी काम कर ना मुंड झाड़ तुंडर कथा जो कहते ना जो आम पथरिया माटी जोड़ा बांझ माटी एटा हूँ से माटी आ जो चैलेंज देता माटी किसी हेनी बोली मु करके देखेबी गुंड करुँची गुंड पर कलम शागटा पड़ो तो गुंड माटी निहाती दरकार गुंड कर जीवा जीवा मैं खाली टीटा सार दी काकुड़ी मंदा हाँ कुकुड़ा दी भाई ये भाई भी सहित अच्छा दी भाई मिसिक कर बापू पुओ बाप पुओ बाप पुओ बाप पुओ मिसिक कर कौन कौन आउ कर माछ धरा आरंभ कराई पनीपरिया चाष कराई कुकुड़ा छड़ा है सब प्रकार चाष कर ना आशा करूँ ठाकुर दयारू से हो कहती पोखर कहती गछ लगे फल आशा कर मु फल आशा करके ही गछ लगा ना ना निश्चित सक्सेस हम कहीं पूर्व आम थर जा बाड़ी को देखा लगे से जो आंब पिजुली भी देखी से तो चैलेंज एक्सेप्ट कर ये मात्र किसी हेनी बोली जन चैलेंज करता मुझे एक्सेप्ट कर परिश्रम हो बाकी चिंगुड़ी पोहणा बाल चाष कर अधिक अधिक चाष कर सबू चाषी कहते सरकार किसी साहाय्य मिलू आम निज मेहनत सरकार आमर किसी साहाय्य दरकार नहीं निज परिश्रम आम निजे करूँ से भगवान भरोसा परिश्रम फल भगवान समस्त भी देखते क्या माना ना निश्चित तुम मान देवे आम भी ठाकुर डाकू निश्चित मिले तुम तुम परिश्रम फल फूलकोबी सेपटे कुशला शाग टमाटो आम धनिया चाष होपटे टमाटो तला भी पड़े बर्तमान तार लगाला पानी बुआ हम भाई काम समय आइला व्यस्त अच्छी ये हूँ फार्म तर एपट साइडटा हूँ बहुत बड़ फार्मटे करपट साइडटा किए खाली छुआ छोट छोट चिया यपट साइड छड़ाई काली तो देखु पूरा गिला बस कौन बिलर माछ फाच धरवा लगे ये हूँ बड़टा ये खोलिले देखे भीतरटा पूरा भल रकम बहुत बढ़िया रकम कर टोटाल करेन्ट बाड़ कराई रातिर जब भूल बटकरार जानी शुणी को मैंने चोरी फोरी करने लगे आसती कि कौन करती जहाँ बाड़ठू कि छाड़ी कराई चोरी बोरी करने को आसले रातिर झटका खाइबे निश्चित कि देखु देखु करेन्ट फरेन्ट दिखाई नाला तो भल से देखा मतलब देखीदेली ये रहा छोट घरटा मैंने खाली चिया छाड़ा लगे छोट छोट छुआ छड़ा ये 7-8 दिन छुआ मात्र या आपन देखू
କେତେ କ'ଣ ୟା ଖର୍ଚ୍ଚ ହବ 600 କୁକୁଡ଼ା ଆପଣ ରଖିଛନ୍ତି ତା ଖାଦ୍ୟ ବାବଦ କେତେ କ'ଣ ଯିବ? ଆମେ ତ ଏବେ ଛାଡ଼ିଲୁ ଏ ମାତ୍ର 10 ଦିନ ହେଇଛି ଆଉ ୟାର ଭ୍ୟାଲିଡ୍ 2 ମାସ ହେଲେ ଇଏ ବିକ୍ରି କରିବା ପାଇଁ ଯୋଗ୍ୟ ହେବେ। ତାର ଖର୍ଚ୍ଚ କେତେ କ'ଣ ହେଉଛି? ଖାଦ୍ୟ ବାବଦ କେତେ କ'ଣ ଯିବ? ମେଡିସିନ ଅଛି ନା କ'ଣ କ'ଣ? ମାନେ ଖାଦ୍ୟ ବାବଦରେ 1,20,000 ପଳେଇଯିବ ଆଉ ମେଡିସିନ ବାବଦରେ 5,000 ଟଙ୍କା ଯିବ ଆଉ ଆମର ଛୁଆ ବାବଦରେ 25,000 ଟଙ୍କା ଯିବ। 600 ଛୁଆକୁ କେତେ ମାସ? 2 ମାସ? ହଁ 2 ମାସରେ ହେଇଯିବ ଆଉ। 2 ମାସ ଭିତରେ ହଁ 2 ମାସର 2 କେଜି 2.5 କେଜି ହେଇଯିବ। ଧନ୍ୟବାଦ ଭାଇ। ଦେଖିବା ଠାକୁର ଦୟାରୁ ଆପଣ ଠିକଠାକ ଚାଲୁ। ହଁ ଆମେ ଚାହୁଁଛୁ କି ୟା ପରେ ଆମେ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ଆରମ୍ଭ କରିବୁ ଆଉ। ନା ନିଶ୍ଚିତ ଆପଣ ଆଗେଇଲେଣି ମାନେ ଆଉ କ'ଣ? ନା 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 ନିଶ୍ଚିତ ନିଶ୍ଚିତ ଏଥିରେ 2 ଚାଷୀ ଏଥିରେ ଆରମ୍ଭ କରିଛୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭଲ ହବ ଠାକୁରଙ୍କ ଦୟା। ଧନ୍ୟବାଦ ଧନ୍ୟବାଦ ଭାଇ। ଆଉ ଟିକେ ଆର ପଟ ଯୋଉଠି ଆପଣ ରଖିବେ ଟିକେ ଚାଲନ୍ତୁ ସେଇ ପଟରେ ଦେଖିବା। ହଁ ହଁ ଚାଲ 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 ସବୁବେଳେ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି? ଠିକ ଅଛି। କଦଳୀ ଗଛ 100ଟା ଲାଗିବ ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି ଏହାପରେ ଯଦି ଲଗାନ୍ତି ସିଏ ବି ଭଲ ଚାଷ ହେବ କାହିଁକି ନା ବିଲ ପାଖ ଏଠି ପାଣି ବି ଅଛି ପୋଖରୀରେ ପାଣିର କୌଣସି ପ୍ରକାର ଅଭାବ ନାହିଁ। ମଟର ଲଗେଇକି ବାପ ପୁଅ ଭିଡ଼ି ଯାଇଛନ୍ତି ପୁରା। ଚାଲନ୍ତୁ ଟିକେ ଦେଖିବା। ତଥାପି ଏଥିରେ କେତେ କୁକୁଡ଼ା କ'ଣ ଭାଇ ରହିପାରିବେ? 2,000 କୁକୁଡ଼ା ରହିପାରିବ ପୁରା 2,000 କୁକୁଡ଼ା ରହିପାରିବେ? ଲାଇନ୍ ଯାହା ହଉ ଭଲ ହେଲା। ବହୁତ ଭଲ ରକମରେ ହେଇଛି କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। ଚାରିପଟରେ ଏଇ ଯୋଉ ଇଏ ଲଗେଇଛନ୍ତି ତାର ଦିଆହେଇଛି ନୀଳ ଜରି ଦିଆହେଇଛି। ନା ବହୁତ ଭଲ ସିଷ୍ଟମରେ କରିଛନ୍ତି। ଆଉ ଇଏ ଖରାଦିନିଆ ଗରମ ଫରମ ହବନି? ଆଜବେଷ୍ଟ ଘର ଅଛି? ଆଜି ହବନି ତା ଉପରେ ନଡ଼ା ପଡ଼ିବ ଆଉ ଫ୍ୟାନ୍ ଲାଗିବ। ନଡ଼ା ପଡ଼ିଲେ ଠିକ ହବ ନାଇଁ? ନଡ଼ା ପଡ଼ିବ ଆଉ ନାଉ ଗଛ ତା ଉପରେ ଲଗାଯିବ ଆଉ ଆମର ହେଉଛି ଏଇଟା ଫ୍ୟାନ୍ ଲାଗିବ 12ଟା। ନା ବହୁତ ଭଲ ହବ ସିଷ୍ଟମ ବି ବହୁତ ଭଲ ହେଇଛି କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। ହଉ ରହିଲୁ ଆଜ୍ଞା। କ'ଣ ଭାଇ ଏଭଳିଆ ଇଏ ଯୋଉ ମଞ୍ଜି ଫଞ୍ଜି ପକେଇଲା ତାର ଉଠି ଆଠିକି ସବୁ ଫଳ ଧରିଲା ଚାଷ ଗଣିକି ପୁରା 30 ଦିନ ପରେ ଆସିବ। ତାହେଲେ ଏଇ ଯୋଉ ଦେଖୁଛ ଟାଙ୍ଗରା ଭୂଇଁ ସେଟା ଶସ୍ୟ ଶ୍ୟାମଳାରେ ପରିଣତ ହେଇଥିବ। ଗଣିକି ପୁରା ମାସେ ପରେ ଆସିବ। ଠିକ ଅଛି ଭାଇ ଆମେ ଆଉଥରେ ଆସିବୁ ନିଶ୍ଚିତ ଦେଖେଇବୁ। ଆପଣ କଣ୍ଟାକ୍ଟ ନମ୍ବର ଯଦି ସେ କୁକୁଡ଼ା ଫୁକୁଡ଼ା ନେବା ଲାଗି ଚାହିଁଲେ ଆସିକି ବି ଜଣେଇବୁ। ସେଟା ସକ୍ସେସ୍ କୁକୁଡ଼ା ସକ୍ସେସ୍ ହେଇସାରିଲା ପରେ ଆମେ ନିଶ୍ଚିତ ଜଣେଇବୁ। ବାହାରେ ଗୋଟେ ବ୍ୟାନର ବି ଲାଗିବ ନମ୍ବର ଦିଆଯିବ ତା ଭିତରେ। ଆଉ ଭାଇ ଆମେ ନିଶ୍ଚିତ ଆସିବୁ ଆପଣଙ୍କ ନମ୍ବର ସବୁକିଛି ନେଇକି ଏଥିରେ ଆମେ ଜଣେଇବୁ। ଲୋକମାନେ ଯାହାର ବି କୁକୁଡ଼ାର ଆବଶ୍ୟକତା ହେବ ବା ବାହାଘର ବିବାହ କେଉଁଥିରେ କ'ଣ ଦରକାର ହେବ ହେଲେ ନିଶ୍ଚିତ ଆସିକି ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ ନେବେ ସେଇ ଅନୁସାରେ ଜଣେଇବା। ହଉ ଧନ୍ୟବାଦ ଭାଇ। ଆଜ୍ଞା।